କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ତାର ମୂଳ କାରଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାହିଁକିନା ଏଇ ନେଇକି ବାଦ ବିବାଦ ଚାଲିଲା ମାସ 2 ମାସ ତଳେ ସେତେବେଳେ ନିଜେ ସେମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ ନବଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ନିର ରହିଛନ୍ତି ଏକଥା ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ତ ବିଜେପି ତ କହିଥିଲା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରୁନି କାହିଁକି ଏବଂ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦାସ ଆଉ ଦୀପାଳି ଦାସ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଘରୋଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲେ ୟାକୁ ନେଇକି ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ସେ ଯଦି ଲେଖିକି ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଆର ସାନି ତଦନ୍ତ ହବ କଣ ହେଲା ଲେଖିକି ଯାଇଁଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏଇସବୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିକି କ୍ଲୋଜ କରିଛି ଉପଦେଶ ମୁଖା ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିକି तार ट्रायल भी चली समय पुणी क्राइमब्रांच आंकर जो बयान को लेकिन कारण किए ए तदंत ठीक नहीं एक कथा कहवा प्रथम हकदार किए पुओ झील एवं पत्नी तेणु से वक्तव्य से ना संतुष्ट नुहति तार से गोटाए क्वेश्चन आसब मुझे जानी से कौन कहे कि विजु जनता दल चाप दौची शुणु क्या विजु जनता दल बर्तमान आउ चाप क्या विशेष दे पारे भावुनी कहीं से क्षमतार ना सब बड़ कथा जे दीपाली दास विधायक भी ना जे विधायक बाहर करदेव विधायक सस्पेंड हम कि कौन से ना एमाने उभय कर बीजेडी जी आवश्यकता अच्छी बीजेडी मन भल भाव जानी से छाड़दे से झारसुगुड़ा जिले स्थिति ही रही तेणु बीजेडी चाहिए भी से चाप पकई पार मुझे कथा भावुनी तथापि एम क्राइमब्रांच दे साक्ष्य देवे एवं साक्ष्य देकी कहे जे तदंत प्रक्रिया से कहीं सन्देह करुँच कौन आउ नुआ तदंत हवा दरकार ताल जानते नुआ तदंत प्रक्रिया आरंभ हम ये जदियो विचार चली कारण जहाँ चली विचार विभाग को न्यायालय को जनइबे हाइकोर्ट से कथा बाटे जाऊँ से कथा न्यायालय को नचरिकी तो हेनी ना तेणु एम विचार कर विशाल दास आउ दीपाली दास बर्तमान क्राइमब्रांच आगे 10 तारीख भर समय दिखाई से तदंत ग्रहण करूना कहती मु भावुँ निश्चित भाव एवं जो सन्देह रोचे जो कथा भावुंट जदि कहे निश्चित तदंत हम चाप बर्तमान बीजेडी आउ चाप पकई पार कि क्षमतार तो नहांती ये तो नहांती विधायक भी नहांती आंक बेपारी बंद करिया अवस्था कौन करिया अवस्था भी से नहांती तेणु कहीं डरबे से